Pengen dalde tengah ya helmet gital sokpan diba ni di ni kuja mo tau jol na sona unboxing kaim songen yan maini ni chancing simle plikat ni mo na sungba biat na teman kan plikat tu nam helmet ang koda di maninga ini men ya de mata kya kan ya kude cash on deliver biat ne cash on deliver biat ta digam na yan bustu de ya tau iko kulim songen dam ni gamen siat ya temode na song dam kude angni description saya angni mana ni abjok mo yan my helmet ni sanchen chun my helmet ikude na asung video ko boni nyang bo no de nakanggen mo helmet nama namja ma asung komen no jan bat phabu mo helmet nama ude nama namja ude namja mo na asung namja kan tebe nam nama hancing jol helmet kunyang namo an ya dau kulet keno yan mo my ni helmet na sim ma chakchikin yang bo video ko skip kana be daw jol ansing kulyang na prepaid ongjae de aba cash on deliver uli dali dijo sume ba mai ko na kamu box ti double ya box ki sa dunga double salit yang isa aro ya daw mo maini bega helmet tao isung mai color gen yang na angni bieta tiktak kam sukjama yan helmet de amu ko bochatama mang ko jamo yan helmet yan hop minum na kemudian ancing lihat na takut lihat namu total ni kriya mo nakin ya hai ni bo selamat saja ya dah helmet tes jok mo dam ni krides jok helmet yan ara nasuna gandhi bang songen helmet te tiktok tiktok helmet te tiktok yan ba kasih aja tiktok ngai helmet te ganna tiktok nama yan yebo gital dukno nasimang helmet aude begani horabo begani yan dam kom mani donga aro dam rakani hora gen sum aude ekjor ni horabo mo ekjor ba donga an ekjor ko ba jaklinga tau ya begani mo begani medium helmet de medium wa ini ikut di video. Ya, saya dah video deh. Bye bye.